Ya. Dayurara, please lead the prayer. Oh. Ya, Dayurara, attention. Attention. Friends, Friends. study, let's pray together. Pray start. Pray together. Praise Please bless God. myself, my teachers, and my friends. And my So we friend, will so we understand will understand the the lesson lesson that that we will we get will get today, today, dear God. dear Namaskar. God. Okay, thank you, Dara. Kar. Dara, ya. Okay, so it's already 4 Miss. students here, ya. Hai, ada dari Dara, Sain, Siska. Oh, Sayadit keluar dia. Maybe after this he will join again. Ya. So today we will discuss new topic for English. The topic is this one, countable noun, uncountable noun, So last week, we have discussed about countable noun and uncountable noun. It's like just the kind of noun. Jadi jenis-jenis noun minggu lalu. And then now, Miss Rus akan kasih contoh beberapa benda yang uncountable. Itu uncountable itu yang tidak bisa dihitung kayak nomor 1, 2, ya. Jadi dia harus gabungan. Nah, kalau gabungan itu menggunakan beberapa contoh frase atau grup kalimat. Nah, ini kayak rice, rice. What is rice in bahasa Indonesia? Nasi, beras, that is rice. Nah, kita kan kalau mau hitung beras, tidak hitung satu-satu berasnya, ya kan? Kalau hitung satu-satu, it takes so long time. Jadi habis waktunya kalau ngitung berasnya satu-satu. So we use a phrase or collective noun. Kayak contohnya ini a kilogram of. Jadi kita pakai satuannya. Satuannya 1 kilo, 2 kilo, ya. Pasti kalau misalkan belanja ke warung, Bu, saya mau beli beras. Berapa beli berasnya? 1 gitu. Oh, kalau beli berasnya satu apa gitu kan? Nggak mungkin kita belinya 1 butir ya, pasti 1 kilo ya, atau 1 karung. Ya, terus kalau makan nasi juga mau makan nasi 1 piring ya. Jadi kita ngitungnya pakai benda atau satuan. Same like sugar and salt ya, kayak gula, garam, tepung ya, itu kita pakai satuan. Jadi kita pakai kilogram ya, kilogram, gram atau 1 sendok kayak misalkan mau nambahin gula gitu kan, mau nambahin gula ke teh, gulanya berapa? 1 kan, nggak mungkin 1 butir aja ya, kita pakai satuannya 1 sendok, 2 sendok ya, that's it. And then teh juga tea ya, kalau minum teh pasti kita bilangnya secangkir teh atau segelas teh ya. Jadi kita tidak bisa hitung satu-satu daun tehnya. And then next examples is milk, water, and juice. Nah, ini ya. Milk, water, juice itu kan berupa cairan. Nah, kalau kita mau minum pasti kita perlu botol ya. Perlu botol, perlu gelas. Jadi kita bilangnya itu a glass of milk, a glass of water, a glass of juice, atau sebotol, a bottle of milk, a bottle of water. Jadi kita nggak bisa hitung, oh airnya satu apa gitu. Jadi harus ada satuannya, ya. Next, sirup juga sama ya. Sirup itu
Pakai 1 sendok atau 1 botol. Kemudian jam. Jam is selai, ya, selai. Tahu kan selai atau selai? Nah, itu biasanya kalau makan roti isi selainya. Jadi kita pakai a bottle of jam, a jar of jam, ya. Next, roti, ya, bread. Bread Slice kita pakai a loaf of. A loaf of itu kayak 1 potong, ya, sepotong roti. Ya, a loaf of. Kemudian paper. Nah, paper juga kita Mana bisa sih? pakai a sheet of or a packet Ini of. Ya. So that's it. And then now I will show you the picture. The picture of the examples. Nah, benda-bendanya apa saja ini dia. Ya. You can see here. Nah, kelihatan gambarnya? Can you see the picture? Yes. Coba terus ulang lagi. Yes. This one is the picture, ya. Nah, nih kalau kita mau bilang milk ya, nggak mungkin kita bilang 1 susu, 2 susu, ya, tapi kita bilangnya sebotol susu, ya, a bottle of milk. Kita pakai botol untuk tempat minum susunya. And then, nah ini tadi water, kita pakai glass, ya. Kita nggak bisa hitung 1 air itu kayak gimana, 1 tetes, bukan, ya. But we use glass. And then jug, ini jug ini kayak apa ya namanya? Tempat taruh air buat dituang-tuang. Kalau minum air putih itu harus pakai gelas. Yeah, mostly we use glass or bottle, ya. Kita biasanya kan pakai gelas atau botol atau cangkir, ya. Itu biasanya kalau minum air. Kalau Sen biasanya pakai apa? Minum airnya? Gelas. Oh, glass. Yeah, so that's why we use a glass of water, ya. Next, nah ini teh. Nah, secangkir teh. Bisa juga a packet of tea. Ya, ini jar. Jar itu tempat botol kaca buat naruh selai atau honey, madu, ya. Nah, ini karena kita tidak bisa hitung satu madu itu gimana ya? So we use a jar. Kita pakai tempat untuk describe it. Next itu ada loaf of bread. Nah, ini bread nih. Ya. Jadi rotinya segini. Roti kan beda-beda ukurannya. Jadi we use a loaf of bread and then slice of bread. Nah, ini siapa pernah beli susu pakai kemasannya itu karton. Nah, ini dia. Ya, susu yang besar itu yang 1 liter. Kalau Sein ya. Jadi itu a carton of milk. Nah, ini yang pernah minum Coca-Cola ya. Nah, ada yang can Saya itu minumnya kaleng. 1 kali. And then ada yang bottle juga. Ya, kita kan nggak bisa hitung 1 Coca-Cola itu 1 tetes, 2 tetes. Saya minum Coca-Cola di Malaysia. Wow, di Malaysia. Waktu liburan ya sana ya? Next, nah ini ada sugar. Nah, sugar kita nggak bisa hitung satu-satu sugarnya ya, tapi kita pakai tempat like a bowl, semangkok, atau a spoon ya, a kilogram. Nah ini juga daging ya, kita pakai a kilogram of meat, 2 kilogram of meat. Gitu. Next ini sabun, kemudian ada coklat, and then coklatnya kalau dipotong jadi a pieces of chocolate, and then a pieces of cheese, a pieces of furniture. Yeah, so that for uncountable noun. Yeah. Do you have any questions before we continue? Enggak. Okay, if not yet, so next I will show you
The next topic is about articles ya. Articles itu ada an, and the. Ya, I believe in the first grade and the second grade you already get this one. Jadi waktu kelas 1, kelas 2 pasti sudah pernah ya dapat ini. Nah, contohnya is used before word that begins with a Ini suara consonant. Miss nggak jelas, Miss. Nggak jelas. Putus-putus. Oh, putus-putus. Oke. Maybe my connection is not good. Oke, check. How about now? Is it clear? Oke. Nah, ini ya, a cow, a beetle, a deer, ya, a pen, a book. Nah. Coba Sen kasih contoh yang bisa bendanya itu diawali huruf E. Tadi contoh yang bisa ada. A cow, good. Next, coba Dayurara. Dayurara kasih contoh satu benda yang bisa diikuti huruf E. Tadi Sen bilangnya a cow. A camel. Oke, good. Kamu. Next, Siska, coba ya. Dia ada huruf E-nya. Kira-kira apa? A deer. A deer, good. Next, ada Gonginten. Nah, Gonginten, kasih contoh satu benda yang bisa diawali E. A book, ya. Nah, yes. Bisa a book. Next, coba saya did. Nah, saya did. Saya did. Oh, maybe. Oke, nah ini ya, a cow, a book, a beetle, a deer, Nggak kedengeran, Miss. a camel. Hujan di sini, Miss. Nggak kedengeran. Oh, rain. Di rumahnya Sen lagi hujan ya? Enggak. Hmm. Saya nggak hujan, Miss. Oh, oke. Next, ini ada an ya. An apple, an elephant, an ice cream. Kira-kira apa lagi? An orange ya. Nah, masih banyak lagi. Next, terakhir itu the. The is used when we talk about the same noun at the second time or particular thing. Contohnya di sini, that is a stall. Nah, there is an umbrella on the stall. Karena stallnya sudah disebutkan di awal, kita pakai the stall. Ya. Miss. Okay. Now I will give like a quiz ya, just simple quiz, and then you need to answer the question. Kira-kira jawabannya an, or the. Nah, this one. Ya. Kira-kira apa jawabannya di sini? There is blank 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 table. An, or the. Me. Ya, Sain. There is a table. Good. There is a table. Ya. I put blank 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 apple. Siska, apa kira-kira? An atau the? Apple. Di sini ada A-nya. Berarti kita pakai an. Good. Ya. Oke, I put an apple on table lagi. Nah, tablenya di sini sudah ada. Sekarang ada table lagi. Kira-kira
Pakai an atau the? The, good. Ya, the. On the table. Nah, good. Ya. There is a table. I put an apple on the table. Good job. Ya, next questions. Oke. Sebentar dulu. Next question is Oke, Miss Rus cari dulu. Next question is okay, this is the next. Nah, ini. She has blank 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 umbrella and blank 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 raincoat. Nah, kira-kira apa jawabannya untuk umbrella? Oke, coba Sain. E or N yang di sini umbrellanya. Ada you di sini. She has an Good. an She has an ya. an Umbrella and kalau raincoat, nah, dia pakai apa? An atau e? Coba ada Yurara. An atau e di sini? Oh, good ya. Good job. She has an umbrella and a raincoat. Good. Next. Kita coba pertanyaan berikutnya. Nah, this one. Coba. Oh, ini sudah ya tadi apple. Nah, ini. Coba saya Dit. Saya Dit. Can you hear me? Please unmute yourself. Nah, thank you. Nah, saya kira-kira jawabannya ini apa? Lisa likes mana, Miss? yang ini. Jawabannya e atau en? Ada ice cream. Lisa likes to eat an ice cream atau a ice cream? E atau en? Nah. Yang mana tadi saya Dit jawabannya? E or en? An, Miss. En, good. Iya. Lisa likes to eat an ice cream. Ah, good. An. Next. An. Ini. Gunginten. Nah, Gunginten yang ini jawabannya apa? Sandwich. Jawabannya e atau en? Good ya. Lisa likes to eat an ice cream and a sandwich. Menit zoomnya. Apa menit zoomnya? Iya. Lagi dikit. Oke, next question. Nah, ini. Pilihan jawabannya e or an or the. Nah. Who knows? Siapa yang tahu yang ini? B. There is blank 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 eagle. An atau the? On. Good ya. That is an eagle. Good. Nah, sekarang ada eagle lagi.
Kalau eagle-nya sudah diulang 2 kali, kita pakai an atau the? Oke, ada yang jawab ada yang jawab an. Kira-kira apa jawabannya ya? So, the answer is the. Ya. I knew it. Nah, kenapa the, Miss? Karena eagle-nya di sini sudah disebutkan ya. Terus sekarang disebutkan lagi. Jadi kita pakai the ya. That is an eagle. The eagle is flying in the sky. Ya, oke. Next. Next questions. Nah, ini. Ya. I know blank 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 restaurant with blank 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 incredible taste. Kira-kira apa jawabannya? Or an? I know five. Restoran. Oke, coba Siska, apa jawabannya yang ini? Restoran? Oh, good. Nah, kalau saya nah ini incredible taste. Incredible, dia jawabannya atau an? Kalau Dayurara bilang apa ini jawabannya? Kira-kira ditebak. An. Oke. Kalau Gong Intan, yang ini apa kira-kira jawabannya? Atau an? Atau an dari Gong Intan? Yang ini or yang ini? Oke, let's see ya. Jawabannya adalah ya. Good. Yeah, I know a restaurant with an incredible taste. Okay, next question. I think this is for the last question. Yeah. This one. She is blank 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 secretary. Secretary itu sekretaris ya, orang yang kerja di kantor, sekretaris. She works for blank 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 organization. Nah, the answer, please choose a or an. Kalau secretary, nah ini ada S depannya. Nah, kalau yang di sini O. Mama, Tante Ria. Nah, saya yang ini jawab saya is a secretary or unsecretary. Oh, kayaknya lagi sinyalnya nggak bagus. Sin jawab Dayurara jawab apa? Apa? Oke. Kalau Siska, atau an? Oke. Gong Intan, atau an? Kita cek. Jawabannya apa ya? Ya, good. Yay. Is a secretary and she works for organization. Di sini O. Ya, good. Good job. She is a secretary and she works for an organization. Thank you for all students who have joined the class today. I hope you can understand our discussion today. Do you have any questions? Ada pertanyaan? No, Miss. No, okay. No, Miss. So if there is no questions, before I end today's meeting, Miss Rus will give the attendance list. Miss Rus kasih absennya ya. Please check the chat room.
Lihat di chat room and then fill in the identity. Belum Nah, ada, Mi. Oh. ini Udah. sudah Miss kirim ya. My mom Tanggal will 18. do Oke? it. Sip. Yes, my mom will do it.